andito nga po pala kami. Dito kami guys, magkakagrupo. Yung kapatid ko. Tara! Ay, pakita na kayo mga ante ko! Pakilala na kayo. Hello! Wait, gawin natin yung stick. Tara na! Oh my God! Okay, guys. Dito guys! Oy guys, dito na guys! Mga guys! Okay. 3, 2, 1, go! Go! Waterfall! Waterfall! Gagi, may winter! May lindol! May lindol talaga! Ouch! Okay guys, dito tayo sa may kubo. Kubo? Doon tayo. Oh my God! Doon tayo sa may kulong-kulong. Sige guys. Ilagay mo. So tara guys. Kasya ba tayo guys? Kasya ba tayo? Wait guys. Sasakay. Sino sasakay? Ang Sarah. Bakit? Mag-aandar na. Dalian nyo guys. Uy. Dalian nyo. Mag-aano na tayo. Oo, bilisan nyo. Okay guys. Katalikot. Hi guys. Bilisan. Hi guys. For today's video. Hi guys. Today's video. We will go to the bus. Andito kami guys. Alright. Puti pang babaw. Sino mo to? Si Catherine wala. Kasi birthday girl. Daddy. Ayan guys. Not boy. Dito na. Uy, only boy ko ngayon. Masaya. Okay guys.